고난을 지나서 영원한 영광으로 들어가라. 고린도후서 1장 1절에서 11절 말씀이 되겠습니다. Projdi utrpením a vejdi do věčné slávy. 2. Korinským 1:1 až 11. 우리가 이 고난에 통해서 우리에게 하나님의 영원한 영광을 볼 수가 있습니다. Skrze utrpení můžeme vidět o Boží slávě. 대나무를 아십니까? Víte, jak bambus 이 roste? 대나무는요, 매듭과 성장을 거듭합니다. Prochází přes uzly a roste. 그러니까 이 땅 속에 있을 때 5년 동안에는 자라지를 않아요. Bambus zakořeňuje asi 5 let ve tmě, aniž by bylo cokoliv vidět. 그런데 대나무가 5년 후에는 이렇게 갑자기 성장을 하는데 대나무가 이렇게 성장을 하면서 반드시 매듭을 짓고 성장을 합니다. Po 5 letech začne růst neobyčejně, velmi rychle. Uzly bambusu jsou momenty, kdy se během růstu na chvíli zastaví. 이 매듭을 짓는데 이 매듭에다가 영양분과 모든 성장할 수 있는 에너지를 다 축적을 합니다. A na ty uzly právě soustředuje energii. 그러고 나서 이 성장을 높이 하루에도 그냥 몇십 메타나 막 성장을 합니다. A po soustředění energii pak začne růst. A začne růst velmi rychle po několika metrech. 우리가 이 땅에 있으면서 많은 고난을 당합니다. Když jsme právě v těch fázích a v těch krocích, tehdy zažijeme hodně utrpení. 그리고 하늘의 보좌에서는 우리에게는 영광으로 나타납니다. Ale utrpení, pak skrze utrpení vidíme Boží trůn. 그래서 우리가 고난을 지나서 영원한 영광으로 들어갈 수 있는 것입니다. A proto projděte utrpením a vejděte do věčné slávy. 그래서 저와 여러분이 이 땅의 신앙 생활을 하는 저와 여러분이 하늘 보좌의 영광을 누릴 수 있는 저러한 찬스가 되겠습니다. A když máte utrpení, to je pro vás je to dobrá šance, abyste si zakusili věčnou slávu. 그러면 첫째로 예수 그리스도께서 우리를 위해서 고난을 당하셨습니다. Za prvé, Kristus nejdříve zakusil to utrpení, které jsme měli nést. 이것은 하늘의 천명입니다. To je jeho nebeské povolání. 하나님의 계획입니다. To je Boží plán. 그래서 저와 여러분이 예수 그리스도께서 무슨 고난을 당하셨는가 확인할 필요가 있습니다. A proto je to velmi důležité, abychom potvrdili a podívali se, jaké utrpení Ježíš 사람을 nesl. 하나님의 형상과 모양으로 창조하셨는데 Bůh stvořil člověka podle svého obrazu, své podoby. 인간에게는 영적 이 근본 문제가 생겼습니다. Ale člověku vešel základní problémy. 많은 podstatné 사람들이 이거를 duchovní 몰라서 problémy. 더 고난을 당하는 것입니다. Mnozí lidé nevědí o těch duchovních základních problémech a proto trpí. 하나님 떠난 문제입니다. Je to oddělení od Boha. 아담과 하와가 창세기 3장 1절에서 20절에 보니까 하나님을 떠났다고 그랬습니다. Genesis píše, že Adam i Eva odešli od Boha. 불신앙하고 불순종을 했습니다. Oni nevěřili Bohu a nebyli poslušní. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 마라. 먹는 날에는 정령 죽으리라. Bůh řekl, nejeste plod poznání dobra i zla, v ten den, když to sníte, tak jistě zemřete. 그래서 이 선악과를 따먹은 후에
창세기 3장 23절에 보니까 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그들을 내어 보내어 그러니까 다시 추방을 했다는 것입니다. 하나님의 아담을 에덴 동산에서 추방시켰는데 그 에덴 동산을 떠나서 세상에서 자기 노력으로 절대로 하나님을 만날 수 없도록 모든 길을 다 막아놨습니다. A v Genesis kapitole 3:23 píše, proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden. Bůh zavřel veškeré cesty zpátky Bohu. 그래서 인간에게는 이 세상에 살면서 죄와 죽음 속에 빠지게 된 것입니다. A proto člověku čeká jenom osud hříchu a smrti. 이 세상에는 그래서 죄가 있고 사망이 있는 것입니다. A proto na této zemi existuje hřích, smrt. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Všichni hřešili a jsou daleko od boží slávy. 히브리서 2장 15절에는 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇하여 A v Židům kapitole 2:15 říká, že osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. 그리고 영적으로는 마귀 자녀의 신분을 가지고 있다는 것입니다. A mají identitu dětí ďábla. 너희 아비 마귀. Váš otec ďábel. 그래서 우리에게는 이 영적인 근본 문제로 인해서 얼마나 많은 애매한 고난 속에 있는지 모릅니다. A kvůli těm duchovním problémům člověk trpí. 이 고난은 끝도 없는 고난이에요. 영원한 고난입니다. A to utrpení jsou věčné utrpení. 그래서 여기서 빠져나와야 돼요. A proto měli bychom věčně odejít z těch 여기서 utrpení. 구원 받아야 되기 때문에 예수가 구원이라는 뜻입니다. Proto potřebujeme být osvobozeni, potřebujeme být zachráněni, potřebujeme být spaseni z těch. 그래서 예수가 어떻게 무슨 일을 하십니까? 그리스도의 일을 하십니다. A proto Bůh poslal jméno Ježíše, to znamená Ježíš je spasení. 그래서 베드로전서 3장 18절에 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받았으니. A ten Ježíš je Kristus. 1. Petrový 3:18 píše, vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy spravedlivý a za nespravedlivý, aby vás přivedl k Bohu a v těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. 그래 하나님 만나는 길 대신 선지자 일을 하셨습니다. On udělal práce kněze, který otevřel 그리고 죄를 해결하기 위해서 히브리서 2장 17절에 이는 하나님의 일에 자비하고 진실한 제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라. Udělal práce proroka, který otevřel cestu, a potom udělal práce kněze. Je to napsáno v Židům kapitole 2:17. A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v božích věcech k usmíření hříchů lidu. 죄를 해결하는 제사장이십니다. On je kněz, který řeší problémy hříchů. 그리고 히브리서 2장 15절에 한평생 매여 종로를 하는 모든 자들을 놓아주려 하심이라. Židům 2:15 říká, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti držení po celý život v otroctví. 그래서 이 사단에게서 해방시키는 참 왕의 사역을 하셨습니다. A on udělal práci k pravého krále, který osvobodil nás z ruky satana. 그래서 예수 그리스도께서 십자가에서 부활하셨습니다. A proto Ježíš Kristus, on vzkřísil. 그리고 우리의 위로가 되고 승리의 그리스도가 되셨습니다. On se stal naším útěchou a stal se vítězem
a dostal slávu. 위로와 승리의 그리스도. Je to Kristus útěchy, vítězství a slávy. 이것은 부활의 비밀입니다. To je tajemství vzkříšení. 그래서 오늘 이 고린도 후서 1장 1절에서 11절에 우리가 말씀을 읽었는데 여기 보면은 환난 중에서도 이루한다라는 단어가 9번이나 나옵니다. A když se podíváte i 2. Korinským 1 až 11, které je to naším textem, tady vidíme slovo, abychom mohli utěšovat, kdo jsou v jakémkoliv soužení. A v takové slovo se tady zazní v těch verších 9krát. 우리 젊은이들이 태어나서 이 젊은 시절에 얼마나 많은 고난이 있습니까? Mladé lidi se narodí a oni zakusí různé utrpení. 그리스도의 말씀으로 여러분이 위로받으시기 바랍니다. Skrze slovo Krista, ať jste utěšení. 고린도후서 1장 5절에 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. Je to píše v 5. verši 2. Korinským kapitoly 1. Neboť jako se na nás rozhodňují Kristova utrpení, tak se skrze Kristova rozhodňuje i naše povzbuzení. 고린도후서 1장 2절에는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. Druhý verš říká, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 예수님께서 십자가에서 내가 다 이루었다. Ježíš řekl na kříži, dokonáno jest. 너희의 평안이 있을지어다. Pokoj vám. 그러니까 그리스도께서 십자가에서 다 이기셨기 때문에 그 시험을 이기셨기 때문에 우리를 능히 도와주신다는 거예요. A protože Kristus, on zemřel za nás na kříži a je schopen nás rozumět, tak on i nám pomáhá, kdo jsou zkoušení. 히브리서 2장 18절 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은즉 시험 받은 자들을 능히 도우실 수 있느니라. On prošel tu zkoušku a protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušení. 그리고 여러분들에게 평안을 누리게 하려 합니다. 이렇게 말씀하셨어요. A potom říká, abychom jste měli pokoj. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 요한복음 16장 33절. Jan 16:33. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. 아멘. Amen. 내 안에 있으면 너 평안함을 누려라. 계속 염려하지 말고 두려워하지 말아라. Když seš ve mně, tak já jsem to udělal, tak aby si byl ve mně a prožil pokoj, aby si nebál. 너희가 환난을 당하지만은 담대하라. 내가 세상을 이겼다. Abyste se nebáli, abyste se neměli starosti. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Já jsem svět přemohl. Ještě Matouš 11, Matouš 28 píše, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. 로마서 8장 18절에는 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. Římanům 8:18. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. 로마서 8장 21절에 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이다. 21. verš Římanům 8. kapitola. Že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody božích dětí. 빌립보서 2장 11절에는 모든 입으로 예수를 그리스도라고 시인하여 주로 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. Filipským kapitola 2:11. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
여러분, 그리스도의 고난이 우리에게는 하나님의 명령으로 축복을 주신 것입니다. Bůh s boží nebeským mandátem je to, aby Kristus byl utrpen. Je to z důvodu, že aby jsme byli v něm osvobození. 아무리 문제가 많아도 예수는 그리스도십니다. Aby jsme měli v něm pokoj. Kdokoliv něco řekne, Ježíš je Kristus. 모든 문제 해결자입니다. On je řešení všech problémů. 지금은 고난 당합니까? 여러분은 영원한 영광이 기다리고 있는 것입니다. Máte utrpení, ale čeká vás věčná sláva. 그 다음에 두 번째로는 바울의 고난을 통해서 우리는 우리의 소명을 발견해야 되겠습니다. A za druhé, skrze Pavlovo utrpení musíme najít naše povolání. 여러분, 하나님의 천명도 발견하지만 우리의 소명이 필요합니다. Samozřejmě potřebujeme taky zjevit nebeský mandát, který Bůh dal, ale potřebujeme najít naše povolání. 하나님이 이 고난 속에서도 부르셨다는 거예요. V takové utrpení, které máme, Bůh nás povolal. 사도행전 9장 15절을 보니까 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. Skutky kapitola 9:15 říká, Pán mu řekl, jdi, neboť o němu vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále i syny Izraele. 여러분, 바울은 택한 나의 그릇이다. Bůh říká o Pavlovi, že je vyvolená nádoba, 무엇을요? 복음 전하기 위해서. aby kázal evangelium. 그래서 우리는 이 시대의 남은 자들, 이 시대에 정말 오직 예수 그리스도 하는 사람들은요, 바로 바울처럼 복음을 전하기 위해서 여러분을 부르신 것입니다. Ti, kteří pochopili v poslední době jako Pavel jenom Krista, tak Bůh vás speciálně vyvolil, abyste nesli jeho evangelium. 그럼 바울의 고난을 한번 확인합시다. Podívejme se, jaké utrpení Pavel zažil. 바울은요, 살 소망이 끊어져 버릴 정도로 고난을 당했습니다. Pavel byl utrpen, že on skoro i ztratil naděje na život. 오늘 본문 말씀 고린도후서 1장 8절과 9절에 보니까 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니. Říká 2. Korinským 1:8-9. Nechceme, bratře, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Ázii, doléhlo na nás nad míru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. 고난 받은 내용이 보면은 이 고린도후서 11장 26절에 이렇게 기록되어 있습니다. 여러 번 여행하면서 강의 위험, 강로의 위험, 동족의 위험, 이방인의 위험, 시인의 위험, 광야의 위험, 바다의 위험, 거짓 형제들 중에 위험을 당하고. Říká, že jaké byly jeho utrpení, třeba ty soudruhy, častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastní kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratři. 여러분, 이 복음 전하는 그 바울의 순례 여정을 보면은 전부 고난과 위험이 항상 따라왔습니다. A když se podíváte cestu poutníka Pavla, tak vidíte, že každou cestu prostě potkal nějaké nebezpečí. 자연 때문에 이렇게 걸어다니면서 오는 위험도 있지만 진짜 거짓 형제들의 위험이 더 치명적이었습니다. Samozřejmě potkal se s nebezpečí v přírodním nebezpečí, ale největší nebezpečí to bylo potkání v nebezpečí mezi falešnými bratřimi. 복음을 전달했는데 그걸 뒤집어 엎어요.
Předává evangelium a někdo předává dál falešně. 그리스도께서 다 이뤘다는데 아직 우리는 안 됐다는 거예요. Předává tu dobrou zprávu, že všechno je vyřešeno v Kristu, ale někdo předává, že a někdo pochybuje tu zprávu. 그러니까 얼마나 이 그리스도가 바로 믿음입니다. Kristus je naší vírou. 그리스도가 생명입니다. Kristus je naším životem. 그리스도가 부활입니다. Kristus je naše vzkříšení. 우리는 그의 믿음으로 말미암아 우리들도 생명을 얻고 부활하게 되는 것입니다. Skrze víry v něm, tak taky získáme věčný život, vzkříšení. 그의 영으로 성령의 능력으로 보좌의 능력으로 살아가는 겁니다. A jeho moci ducha, který přichází z Božího trůnu, tak my žijeme. 그래서 우리 마음에 각인 뿌리 체질이 믿음의 선물을 받은 겁니다. A víru, jako jsme dostali dár, aby jsme mohli vštěpit do našeho srdce. 그런데 많은 사람이 내가 하다가 힘 빠지면 믿음이 없어져 버려요. No ale ti, kteří začínají ode mě, všechno ode mě, že já to udělám a já měl bych to se snažit. Ti lidé, když jeden den ztrácí sílu, tak odcházejí z víry. 바울은요 배를 타고 이 선교 가는데 배가 풍랑을 만나가지고 3번이나 이 배가 부서졌어요. Pavel, když on cestoval na moři, tak se zbořila se loď 3krát na moři. 그런데 그게 뱃속에서 일주일 동안 밥도 못 먹고 잠도 못 자고 일주일을 고난을 당했어요. No celý a s zbořeným v té zbořeném lodi, tak Pavel a jeho tým zůstala celý týden a celý týden trpěli. 배고프면 어떻습니까? Třeba i hladověli. 그렇게 그 길을 걷고 산을 넘어가고 하기 때문에 이 얼마나 배고픈지. Chodili po cestách například po zemi a oni chodili po různých horách. 젊은 마가가 있었는데요. 가다가 도저히 못 따라가게 있으니 도망갔어요. A oni chodili v takovém utrpení a chodili tou cestou nebezpečí. A že Marek, který byl v tehdejší době mladý kluk, tak on to nevzládl a utekl. 제가 사역을 하는데 밤낮으로 이게 운전하잖아요. Utekl. A když já jezdím do nějaké oblasti, abych sloužil lidem evangelium, tak tehdy tam jedu i v noci, i ráno, i ve dne. 그럼 옆에 앉아 있는 사람도 자지 말아야 돼요. Takže ten, kdo sedí vedle mě, neměl by taky spát. 그러니까 눈이 떴는지 감았는지 자기도 모를 정도로 자고 있어요. A takže často vidím člověka, který sedí vedle mě, že polo spí a polo je v sůru. 그러니 저는요 500km 갔다 오고 1000km 갔다 오고 이거는 너무 가까운 거리예요. Pro mě prostě 500 kilometrů, 1000 kilometrů, to je blízká vzdálenost. 그럼 바울은요 감옥까지 갔어요. Pavel šel i do vězení kvůli evangeliu. 고린도후서 11장 23절에 내가 수고도 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 하고 더 많이 했다. 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔했다. A co říká Pavel? Pavel říká, že i taky jsem byl v 2. Korinským kapitole 11, 24 až 25. I on byl byt holý, jednou kamenován, 3krát ztroskotán, noc a den strávili na šířem moři. 그러니까 매일 40의 하나를 감안, 그러니까 39대에 맞는 매질도요 얼마나 당했는지. A říkal, že i jeho bičovali, že bičovali a měli takový rán, 40 rán bičem, téměř smrti, že se dávalo o jedno méně, nebo ve starém zákoně znamenalo 40 rán bičem, téměř smrt. 5번이나 맞았어요. A takovým bičem byl
bičovan 5krát. 그러니까 생각해 보세요. 여러분 맞아봤어요? Byli 복음 전한다고 두드러 맞아본 적 있어요? Byli jste bičovaní kvůli tomu, že kážete evangelium? 저는요 복음 전도하다가 개한테 물릴 뻔했어요. No, na cestě, když jsem chtěl evangelizovat, na mě skočil pes a mě 복음 전하러 가는데요. 어떤 우콩스노. 이 건장한 남자 2명이 저를 딱 낚아채고 끌고 갔어요. a já jsem dostal ránu od psa při evangelizaci. Při evangelizaci jsem ještě byl někde v nějakém domu, v pokoji a někdo přišel a na evangelizoval jsem jako na někde ulici a 2 takový silné muži mě vzali do ruky 가진 거 다 내놔라. a mě unesli. A potom oni říkali, dej mě všechno, co máš. 그러니까 몸 파는 여자가 와서 여기 자고 가야 된다는 거예요. A potom přivezli mě ženou prostitutkyni a oni říkali, že musíte ale stravit tady den. 안 그러면 옷을 다 벗겨가지고 빨개 벗겨 쫓아내겠다는 거예요. Jinak tě svlekneme a tě vyhodíme do ulic. 저는 계속 무릎 꿇고 기도를 했어요. A já jsem tam klekl a modlil jsem se Bohu. 천사들이여 군대로 이곳에 임하여 주시옵소서 계속 기도를 했어요. Modlil jsem se neustále tak, aby Bože poslal armádu anděl, aby si celá armáda přišla sem na moje 그러니 이 místo. 사람들 두려워가지고 무슨 군대가 오는 줄 알고 A ti lidé právě ti muži se začali bát zrovna v tu chvíli a báli se, že přijde tady armáda. 너 누구냐? A oni říkali, kdo jsi? 저는 말할 수 없다. A řekl jsem, to je tajemství. 나는 저 큰 교회에 아주 중요한 직분을 맡고 있다. A já jsem říkal, že já jsem velmi důležitý člověk tady v velkém sboru. 그러니까 이 사람이 그게 뭐냐는 거예요. A ten pán řekl, co to je? 지금 당장 안 풀어주면 너네들 큰일 난다고 그랬어요. Já jsem jim řekl, že když mě nepustíte nyní, tak budete mít opravdu těžkou dobu. 이 사람들이 두려워서 빨리 나가라고. A ti lidé sami se báli a oni mě vyhnali z toho místa. 바울은요, 이 태장이라고 있어요. 이 밧줄로 된 끄트리에 쇠사슬이 있는데 그걸로 태장을 3번이나 맞았어요. Pavel říká, že 3krát byl bit pruty. A ty jsou takové židovské tresty a tresty s bičem. 그러니까 이 한 번 맞으면 살이 찢어지는 거죠. A to je bič, když bičujete, tak urve jeden kus z 그러니까요, 바울은 koši. 몸이 하나도 성한 것이 없어요. Takže kdybychom se podívali Pavla i v dnešní době, tak on by měl všude v jeho těle rány. 아니 복음 전하는 것 때문에 그렇단 말이에요. No ale to vše dovolil pro kázání evangelia. 그리고 한 번은 돌에 맞아버렸는데 죽어버렸어요. A jeden den on byl ukamenován a omdlel. 그때 이 3번째 하늘에 갔다 왔어요. Skoro zemřel, přišel do 3. nebe. 자 보세요. 사도행전 14장 19절에 유대인들이 안디옥과 이고니아에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄 알고 시외로 끌어내치니라. 하나님을 모독하고 율법을 범하는 자는 제목의 아래 행해진 처벌이라 이렇게 말을 하고 있어요. 그는 기절을 해가지고 죽은 것처럼 끌려가서 버려진 것입니다. Říká skutky kapitola 14:9. Z Antiochie i Ikonia však přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukomenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. 여러분은 아이고 나 이렇게 바울처럼
두드러 맞을 자신 없어요. 저 복음 전하기 싫어요. 이런 사람도 있을 겁니다. Jsou mezi věřícími, řeknou, že já se bojím, abych byl bičován a byl pronásledován jako Pavel a proto nebudu kázat evangelium. 아니 제가 이제 우즈벡이 전도하는데 절 죽인다고 살인하겠다고 협박이 왔어요. Když jsem byl v Uzbekistánu a kázal evangelium, někdo právě přišel ke mně a on mě varoval, že mě zabije. 근데 바울을요 40명이나 나는 바울 안 죽이면 밥도 안 먹겠다고 하는 사람도 있었어요. I tohle to jsem zažil ve svém životě. Ale za Pavlem chodili 40 lidí, které postili, nepili a nejedli, aby zabili Pavla. 여러분 사도행전 23장 12절이 그렇게 기록되어 있어요. Ve Skutcích 23:12 píše: 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 마시지도 않겠다. 결사대 조직이 40명이 바울을 위협했다. Říká Skutky 23:12, když nastal den, někteří Židé se spikli a zapřísahli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. 이 사람들이 같은 동족이에요. Ti jsou stejní bratři. Sami 그런데요, bratři. 이 고난만 온 게 아니에요. Neměl jen utrpení, 바울에게 하나님의 위로가 왔어요. ale Bůh jeho utěšil. 저와 여러분이 사망에서 건지시는 하나님. Bůh, který nás vysvobozuje ze smrti. 약할 때 그때의 강함을 주시는 하나님. Když jsme slabí, tehdy nám dává sílu. 아멘. Amen. 고린도후서 12장 10절에 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. Říká 2. Korinským kapitole 12:10. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista, neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. 1장 10절에는 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 2. Korinským 1:10. On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí. 12장 7절에는 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. A ještě Pavel říká, že v 2. Korinském 12. kapitole 7. verši, že abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla drn, satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. 그리고 우리를 바울을 이 고난을 위로만 하신 게 아니라 망대로 세우신 것입니다. A nejenom skrze utrpení Bůh jeho utěšil, ale jeho postavil jako věž. 그러니까 복음 전하는 망대가 세워져야 현장에 빛도 비추고 지키고 많은 영혼들이 구원받는 것입니다. Na misijní poli musí se postavit jedna věž, tak aby tehdy od té doby začala svítit světlo, chránit a dělat další aktivity pro záchranu duši. 그래서 생명의 면류관이 거기에 있는 것입니다. A říká, že ale mám v tom korunu života. 12장 9절에 나에게 이르기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 2. Korinským 12:9. Ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. 그리스도의 능력이
여러 약한 것들을 통해서 그리스도 능력이 내게 머물게 하려 함이라. A Pavel říká, aby na mě spočinula Kristova moc, zažívám utrpení. 로마서 1장 16절에 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. Římanům 1:16 říká, že toto evangelium je boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. 골로새서 3장 14절에 이 모든 것이에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라. Koloským 3:14 píše, a nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. 야고보서 1장 12절 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. Jakubův 1:12 říká, blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jež Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 자기 마지막까지 선교 사명이 있었는데요. 이렇게 고백합니다. 사도행전 20장 24절에 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일에 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Skutky 20:24 Pavel říká o svoje povolání takhle to, že má misijní poslání. Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, dosvědčovat evangelium o boží milosti. 중국 선교하신 허드슨 테일러가 선교사님 계시는데 그는 17세에 구원받아가서 사명을 받아서 21살에 중국 선교를 갔어요. Byl jeden mladý misionář v Číně, Hudson Taylor, v 17 letech přijal spasení a povolání a v 21 letech odešel jako misionář do Číny. 근데 부인이 33살에 죽었어요. Přes nemoc smrt manželka zemřela ve 33. 기근이 왔죠. 재정도 부족하죠. 언어와 문화 장벽을 넘어서 선교 확장을 했습니다. Ale přes nemoc, smrt manželky, hladomor, finanční nedostatek, jazykové i kulturní bariéry rozšířil misii. 여러분 예수님의 복음 선포는 명령은 선택이 아닙니다. 이것은 순종해야 되고 복종해야 될 사항입니다. A on vyznal takhle to příkaz hlásat evangelium Ježíše Krista není možnost, ale příkaz, který musíme poslouchat. 여러분 바울의 고난에 저와 여러분이 주어진 하나님의 축복이 다 담겨 있음을 볼 수 있습니다. A můžeme skrze to poslání, které Pavel dostal, že tam i nejenom tam čeká utrpení, ale i boží utěšení a boží sláva. 바울이 없었으면 이방인들이 구원이 있겠어요? Kdyby Pavel nenesl tohleto poslání, tak evangelium k nám se nedošlo. 이 마지막 때 교회 모습이요. 바울이 기록된 서신서 가지고 다 신앙생활을 하고 있는 것입니다. A všichni žijeme život ve víře díky dopisům Pavla a díky službě Pavla. 세 번째로는 다윗의 고난을 통해서 숨겨진 사명을 깨달아야 되겠습니다. A potom za třetí, skrze Davidovo utrpení musíme pochopit poslání. 다윗은 사명은 기름 부음을 받았습니다. Davidovo poslání to bylo, že on byl pomazan olejem. 여러분, 우리는 모두 다 기름 부음을 받기를 원합니다. Chceme být všichni pomazaní. 그래서 어느 날 사무엘 선지자가 하나님의 명령을 따라서 이 기름을 부었는데 사무엘상 16장 13절에 사무엘의 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에 그에게 부었더니 이날 후에 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되었더라.
A začínalo to tak, že ve 1. Samuelovo 16:13 tam píše, Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch Hospodinův. Samuel vstal a šel do Rámy. 그때부터 성령의 충만함을 받아서 그는 성령의 인도를 받게 된 겁니다. David byl od té doby nadále naplněn duchem svatým a šel podle vedení ducha svatého. 다윗이 고난이 있습니다. 사울에게 얼마나 핍박을 받았는지 몰라요. David, on trpěl pod pronásledování Saula. 사울은 왕이잖아요. 이스라엘 첫 번째 왕. A Saul je prvním králem Izraele. 그런데 다윗은 청년입니다. Ale David je prostě o ně jeden mladý kluk. 다윗이 골리앗을 때려잡았잖아요. 그뒤로부터는 백성들이 이 다윗은 만만이요 사울은 천천히요 이렇게 비교를 했어요. No a až po té době, co David on zabil Goliáše, tak všichni oni volali na Saula, je dělal prostě je tisíce za tisíci, ale Davida jako na 10 000 nad 10 000. 다윗이 골리앗을 잡으니까 자기 딸을 결혼시켰어요. A protože David on zabil Goliáše, tak Saul dal svého dceru Davidovi. 그러는 거 식사 시간 초대해가지고 단창으로 그냥 던져가지고 죽이려고 했어요. A právě, že pozval Davida do večeře a chtěl ho zabít kopím. 그래서 다윗이 그 밤에 그냥 잽싸게 도망간 것입니다. A David musel v tu noc prchnout pryč. 그때부터 다윗을 잡으려고 사울 왕이 군대를 보내기 시작한 겁니다. A od té doby začíná právě běh, aby to pronásledování Saula s vojskem za Davida. 여러분, 3,000명의 군대가 다윗을 잡으려고 온 이스라엘을 뒤지고 있습니다. Představte si, že za Davidem, aby našel jednoho Davida, Saul on nařídil 3 000 vojsko, nebo 3 000 lidí na vojsko, aby zabili Davida. 사도행전 13장 22절을 보니까 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 이루리라고 하나님 말씀하셨어요. Říká Pavel, a i přes takové situace Hospodin o Davidovi říká, že nalezl jsem Davida, syna Išajova, muže podle svého srdce, ten vykoná všechnu mou vůli. 여러분, 다윗은요 고난만 받은 게 아니에요. 하나님의 위로를 받았어요. David nejenom byl pronásledovan a byl utrpen, ale Bůh jeho utěšil. 시편 34편 19절에 의인이 많은 환난을 당할지라도 여호와께서 그 모든 환난에서 그를 건지시리로다. Žalm kapitola 34:20 píše, mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí. 시편 46편 2절에서 3절 만일 땅이 옮겨지고 산이 바다 중심으로 옮겨갈지라도 우리가 두려워하지 아니하며 산이 바다의 깊은 물에 흔들릴지라도 그것이 무너질지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. Žalm 46:3-4. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do morských hlubin, by jeho vody burácely na pěnily, byť se hory pro jeho spust. 시편 37절 4절에 보니까 또 여호와를 기뻐하라 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. Byť se hory pro jeho spustnost třásly,
Ještě je napsáno, Žálm kapitola 37:4 píše, raduj se v Hospodinu, on ti dá, oč žádá tvé srdce. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 시편 37편 5절입니다. A říká Žálm 37:5, svěř svou cestu Hospodinu, důvěřuj mu a on to učiní. 내 의의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. A říká další věř, tvoji spravedlnost rozjasní jako světlo a tvé právo jako polední jas. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. Utiš se před Hospodinem a čekej na něj trpělivě. Rozčiluj se nad tím, komu se na něho časté cestě daří, nad člověkem, který uskutečňuje zlé úmysly. 다윗을 통해서요 복음의 이정표를 이루게 하셨습니다. Pán skrze Davida naplnil jeho milník evangelia. 우리가 문제가 오면은요 응답이 항상 기다리고 있습니다. Když máme problémy, vždycky odpovědi nás čekají. 근데 다윗이 도망다녔거든요. Protože David byl v útěku. 그러니까 이 동네 저 동네 다니면서요 집집마다 이제 같이 이 음식도 먹으면서 청년들하고 대화하면서요 만남의 축복을 받았는데 400명의 군사들을 얻게 된 것입니다. David, on cestoval po celé republice nebo po celé zemi Izrael a on putoval domy po domech a tam se setkal s dobrými muži, kteří se připojili k němu. Těch jich bylo 400 mužů. 사무엘상 22장 2절에 보니까 환난을 당하는 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라. První Samuelovo 22:2 píše, shromáždili se k němu všichni, kdo byli v úzkostech, všichni, kdo měli dluh a všichni, kdo měli hořkost v duši a stal se jejich velitelem, bylo s ním asi 400 mužů. 갈등 시기도 있었어요. Měl období, kdy on měl konflikt. 다윗의 아이가 갑자기 죽게 되었어요. A najednou se stalo, že jeho syn zemřelo. 그래서 금식을 하고 울고 하나님께 계속 매달리고 기도를 했습니다. A modlil se Bohu v pláči a postil a modlil se. 그 아들이 누구냐면은 밧세바, 우리아의 아내 밧세바하고 동침하다가 아이를 낳게 됐어요. No ale David právě spal s Batšebou, manželkou Uriáše, a narodil se jim syn. 그래서 하나님 자기 범죄로 인해서 죽겠던 걸 알기 때문에 하나님께 살려달라고 나를 불쌍히 여겨달라고 아이를 7일밖에 안 됐는데 죽지 않게 살려달라고 기도를 했어요. A on modlil se Bohu, aby ho nad ním smiloval a aby nezabil to dítěte. 그 기도가 응답이 안 됐어요. A zoufale se modlil, ale Bůh jemu neodpověděl. 아이는 죽게 된 것입니다. A ten syn zemřel. 그러고 나서 다윗은 아이가 죽었다니까 금식을 풀고 밥을 먹게 되다. A David, až potom slyšel, že jeho syn je mrtvý, pak přestal postit, umyl se a začal jíst. 아이가 죽었는데 내가 어찌 금식을 할 수 있겠느냐? 내가 다시 돌아오게 할 수 있겠느냐? 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하니까 나는 이제 밥을 먹겠다. A říká, dokud bylo dítě naživu, postil jsem se a
plákal, neboť jsem si říkal, kdo ví, zda se nade mnou Hospodin neslituje a dítě nezůstane naživu. Nyní však zemřelo, proč bych se měl postit, mohu ho snad přivést zpět, já půjdu k němu, ale on se ke mně nevrátí. 이 갈등에서 빨리 벗어난 겁니다. Že v tom konfliktu David rychle udělal rozhodnutí a obnovil jeho příležitost. 우리가 갱신해야 됩니다. Měli bychom obnovit. 그리고 우리가 위기가 올 때도 있어요. A přichází nám krize. 항상 우리 이 복음이 응답이 되려면은 항상 이 세 가지 응답이 있는데요. Aby evangelium pro nás se stalo odpovědí, tak měli bychom si dělat odpovědi na 3 věcí. 왕이 되는데 시편 119편 71절에 보니까 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. A píše v žálmech 119:71. Bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. 사무엘하 5장 3절에 다윗이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺으며 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼으니라. A říká 2. Samuelovo 5:3, že všichni izraelští starší přišli ke králi a do Hebronu a král David s nimi uzavřel před Hospodinem smlouvu. Pak pomazali Davida za krále za 수도 Izraelem. 없는 어려움과 고통도 있었어요. 그런데 이기도 있었어요. 그런데 왕이 되자마자 그는 어땠습니까? 사무엘하 7장 16절에 내 집과 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 경고하리라. Byly ano samozřejmě těžkosti a nebylo to lehký, ale dostal slib od Hospodina 2. Samuelovo 7:16. Říká, trvalý bude tvůj dům i tvé království na věky před tebou, tvůj trůn bude na věky pevně stát. 바로 이 다윗이 고난을 통해서요 응답을 저와 여러분도 똑같이 받을 수 있어요. Tak jak David dostal odpovědi, můžeme taky dostat stejné odpovědi. 아멘. Amen. 그리스도의 천명을 받으시기 바랍니다. Musíte přijmout nebeský mandát Krista. 바울처럼 보험자라는 소명을 가지시기 바랍니다. Jako Pavel musíte obnovit a musíte obdržet poslání na kázání evangelia. 다윗처럼 기름 부음의 성령 충만의 사명을 가지고 이 땅에 사단을 무릎 꿇 땅 여러분 발 아래 두시기 바랍니다. A měli byste si obdržet i poslání, tak jako David, který byl naplněn Duchem Svatým, byl veden a mohl právě do jeho nepřítele mít pod jeho nohou. 그래서 우리가 항상 이 삶 집중을 해야 돼요. Měli bychom si soustředit na 3 věci. 집중 아침에 집중 점심에 집중 낮에 집중 저녁에 집중 기도 속에 있어야 돼. 기도 속에. Soustředění každé ráno, každé poledne a každý večer. Buďte v modlitbách. 자꾸 이 그리스도의 비밀을 이 전명, 소명, 사명의 비밀을 복음, 이 언약을 기도식으로 이렇게 고백하시기 바랍니다. A takhle to vyznávejte v evangelium v modlitbách, abyste tohleto vyznávali sobě. 아침에는 이 보좌의 망대를 기도하는 겁니다. A modlíte se každé ráno ohledně boží věži. 내 마음에 보좌의 망대, 플랫폼, 바스 망대, 안테나로 이 세팅이 돼야 돼요. Věž jako božího trůnu, aby se tady ve mně se ustanovila platforma, strážní věž a anténa. 그리고 낮에는 사람을 만나면서요 현실과 사실을 말하는 걸 배우지 말고 복음을 말하는
기도를 하시기 바랍니다. A přes den neučte se, abyste se mluvili ohledně reality, ohledně našich současných situacích, ale učte se, abyste se mluvili tohleto pohledem evangelia. 보통 사람들 보면은 문제가 잘 보이잖아요. Když přijdete, sejdete se s lidmi, tak vidíte problémy. 예. 제가 스위스로 이제 차를 끌고 이렇게 지나가고 있는데요. 너무 이 공원이 좋아서 잠깐 세워놓고 이렇게 공원에서 도시를 이렇게 쳐다보면서 기도를 하고 있는데 갑자기 스위스의 할머니들이 지나가면서 밑에 있는 쓰레기 버렸다고 버리지도 않았는데 쓰레기 주스라고 막 야단을 치는 거예요. Přijel jsem jeden den do Švýcarska a tam jsem zastavil někdy v parku. A tam kolem ty parků jsem zastavil auto, vylezl jsem ven, bylo velmi dobré počasí, koukal jsem na město a modlil jsem se a právě přišly babičky a oni právě na mě ukazovali ukazovali mě a oni mě právě říkali, já jsem jich nerozuměl, ale vypadalo, že oni mě kárali za to, že jsem právě něco vyhodil, nějaký... 나는 아름다움을 보고 기도를 하고 있는데 Vyhodil jsem nějaký papír nebo odpadku. 문제만 보이는 거예요. No, ale já jsem ani nevyhodil ten odpadek vedle, ale tam to bylo. Já jsem si ani to nevšiml. Ale paní babička, ona viděla jenom problémy, ale já jsem koukal právě krásné město a modlil jsem se za to město. 우리 집에는 항상 이렇게 문을 열면 안 닫는 사람이 있고 불을 켜면 안 끄는 사람이 있어요. V našem rodině jsou takoví lidi, kteří, když otevřou dveře, tak nezavírají a když zapnou světlo a nevypínají světlo. 그래서 저는 문을 닫고 이제는 불을 끄고 A jdu za nima, zavírám dveře, vypínám světla. 그게 참 이게 자꾸 문제만 봐서 그래요. A takový pohled, ano, to je pohled člověka, který vidí jenom problémy. 그러니까 가까이 있는 사람을 볼 때에 문제를 볼 게 아니라 항상 복음을 들으시기 바랍니다. A když díváte člověka, který je vedle vás, vašeho blížníka, nedívejte se na problémy, ale dívejte s pohledem evangelia. 밤에는 작품을 위해서 집중 기도하시기 바랍니다. Modlete se v noci za vaše dílo. 그 다음에 3세팅을 해야 돼요. 3세팅은 플랫폼, 파수망대, 안테나의 나의 하나님의 보좌의 망대를 세팅해야 됩니다. A 3 nastavení je to nastavení věží Božího trůnu ve mně jako platforma, strážní věž a antena. 그리고 3응답 속에서 이제 300%를 누려야 됩니다. A potom 3 odpovědí musíme si užít a měli bychom si užít každý den a sledovat 300% 하나님이 proudění. 여러분과 함께 계시니까 100% 나에 대한 100% 내가 현장에 가서 또 100% 미래를 위해서 100% 300%를 미래 응답을 누리시기 바랍니다. A protože Bůh je s vámi, tak si užijte každý den 100% o sebe, o misijní poli a o budoucnosti. 체코와 불가리아와 이 로마니아 이 현장에 전도 학교를 계속 집중해야 되겠습니다. A měli bychom se soustředit na evangelizační školu pro Balkánské poloostroví, pro východní Evropu, pro Českou republiku. 서밋 타임, 치유 타임, 미래 타임을 누려야 되겠습니다. Měli bychom si užít 3 časy summit, čas na summit, čas na uzdravení a čas na budoucnost. 모라비아 지역에는 많은 중직자들이 전도자들이 훈련을 받을 수 있도록 기도를 하겠습니다. Budeme se modlit tak, aby mnozí vedoucí laiků nebo mnohí věřící, které vedou církev, aby dostali trénink. 우리는 고난을 통과해서 영원한 영광으로 들어갈 수 있습니다. Můžeme projít utrpením a můžeme jít do věčné slávy. 기도를 드리겠습니다. 그리스도를 고난을 통과
통해 선명을 마음에 품게 하옵소서. Ať skrze Kristovo utrpení uchovám ve svém srdci nebeské povolání. 바울의 고난을 통해 소명을 발견하게 하옵소서. Ať skrze Pavlovo utrpení objevím své povolání. 다윗의 고난을 통해서 사명을 실천하게 하옵소서. Ať skrze Davidovo utrpení naplním své poslání. 다윗의 이 그리스도의 위로와 은혜와 평강이 내 삶에 넘치게 하옵소서. Ať Kristova útěcha, milost a pokoj přeteká ve mně, v mém životě. 썩어짐의 종로릇에서 영광의 자유를 주심을 감사합니다. Děkuji za svobodu slávy, kterou si nás vysvobodil z otroctví 복음의 망대를 porušitelnosti. 통해 영원한 영광으로 들어가게 하옵소서. Ať skrze věž Evangelia vstoupím do věčné slávy. 나의 삶을 통해 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도를 드립니다. Modlím se, aby se skrze můj život naplnila Boží vůle. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista.